नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मे मास 25 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी हिंजली काटू गंजाम रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी बालीखंड शिमुलिया बालेश्वर आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी अमाठपुर रत्नगिरी जाजपुर आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी हाट पड़िया दुर्गा बजार दशपल्ला नयागढ़ आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी सुतन कोणार्कपुरी आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा ओंकार आज हेउची तार शेष रजनी मरीचिया बारंग आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी कंटाबाड़ चंदका भुवनेश्वर आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार शेष रजनी केशपुर खलिकोट गंजाम रे आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार द्वितीय रजनी नखरा कटक रे आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी जमपड़ा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक नो अंक दुर्भिक्ष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी एनएच तारिणी पड़िया पाटणी गाँ मोरिचापदा जगतसिंहपुर आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार शेष रजनी सोमपुर कंदरपुर कटक रे आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार शेष रजनी चिकिटी पेंठ गंजाम रे आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी दामोदरपुर असुरेश्वर कटक रे आजिर नाटक बऊ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी हरचंडी खेल पड़िया तरत केन्द्रापड़ा आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार शेष रजनी बाणपुर बालुगाँ खोर्धारे आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सबारी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बैरी छतिया जाजपुर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी बोधखंडी बालकाटी भुवनेश्वर आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार शेष रजनी बसंतडीही बालीपाटना खोर्धा आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी सरपड़ा निश्चिंत कोइली कटक रे आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी देउलतरा
ଓଳାଭର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ହସ୍ତିନାପୁରର ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଚୁଆଡ଼ି କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଘଳେଇ ବୁଡ଼େଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇୟାମନ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେଲପାରିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସୁନାପଦା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁର୍ତାମ ଗଡ଼ ଫୁଲବାଣୀ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଉଲଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁଡ଼ଦା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିଖରପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିଦ୍ୟାଡିହି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନହଙ୍ଗ କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାନ ବର୍ଚି କୟାଁ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖୁରୁଣ୍ଟିଆ ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଅପ୍ ଅଛି। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅପ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଅପ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅପ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।